Mon colonel Ousmane Sangare ini sogoma. Mon colonel Sibirido binganu walekelaw tara bi san fando kan san gouverneur ye ambe domine ko me bi kunafoni jumɛn bɛ aw bolo binganu wale kan min kɛra. Kaba min fo me renouveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Oui laminɛ. Sibirido sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲa kaɲa 7 wagati kuma. An la dɔnniyara ka fɔ ko marifa cikan bɔra Bɔgɔsoni péage la. O péage in filɛ nin ye san bɔda la Mɔpti sira kan. An wulila ka labɛnw kɛ ka force ta ka se yen joona. Force bɛ se yen tuma min na u taara sɔrɔ santamɛwele mɔgɔw ninnu ye élément fɔlɔ min taara ka taa ka poste de péage dayɛlɛ ka fɔ k'a bɛ installer ka baara daminɛ ni o ye an balimakɛ Abdraman Jalo ye Ala ka hinɛ la u taara ale de kelen sɔrɔ sur place donc u ye ale de bɔnɛ ani na u kelen k'o baara kɛcogo in kɛ tuma min na u ye tasuma bila yɔrɔw la donc finitigiw bɛ se tuma min na ani ne yɛrɛ bɛ se tuma min na an taara sɔrɔ mɔgɔ ninnu kɔni u tɛ yen u tagara ka bɔ o yɔrɔ la dɔw ye kunnafoni d'an ma ka fɔ k'u y'u tatɔ ye fɔ Mɔpti sira kan donc an kɔni taara sɔrɔ u ye baara kɛ ka u kɔ don ka taa. Ayiwa gouverneur i y'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen de ni tora a la nka tiɲɛni barika aw y'a jate minɛ a bonyana kosɛbɛ wa mun ni mun tiɲɛna. Tiɲɛni min kɛra Isa Kaba péage ko di so 2 don u ka matériel bɛɛ bila dɔ kɔnɔ. U ye kɛsu kumaba dɔw bɛ yen nɔ an y'a sɔrɔ u ye kɛsu ninnu dɔw dakari an t'a dɔn u tun bɛ min ɲininen kɔni mais u kɛlen ka kɛsu dɔw dakari n'u y'a ye k'a fɔ ko papiyew dɔrɔn de b'u kɔnɔ u ye tasuma bila yen na so fitinin min fana bɛ kɛ siraba kɛrɛfɛ ni mobilitigiw b'u jɔ yen nɔ ka ji minɛ u ye tasuma bila o sonin fana la donc o yɔrɔnin 2 o soden 2 in u ye tasuma don olu de la o kɛra sababu ye o kɛsu minnu tun bɛ o so in kɔnɔ nɔ ani coffre-fort dɔw tun bɛ yen ani papiye wɛrɛ minnu bɛ yen ani u yɛrɛ bolominɛn caman fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen jeni ka u ban mais n bɛ ladili kɛ k'a fɔ ko an a ye chaîne dɔw kan dɔw ye image minnu di ko bɛrɛdɛmu dɔw bɛ ka jeni fogo dɔw binnen don n b'a fɔ mɔgɔw ye ko o tɛ san image ye parce que o bolimafɛn in tun tɛ o yɔrɔ la o bolimafɛn in fosi tɛ o yɔrɔ la yen nɔ et puis kogo fosi ma bin u kɔni u ye sokɔnɔna sɛbɛkɔrɔ jeni matériel minnu b'a kɔnɔ k'olu jeni tiɲɛni min kɛra Isa Kaba o y'o ye. Ayiwa gouverneur an b'a dɔn k'a fɔ nin suguyaw la maaw hakili bɛ taa fɛn 2 la walima banditisme don walima terrorisme don aw yɛrɛ ka jateminɛw la nin ye mɔgɔw ye minnu tun bɛ fɛ ka péage wari de ta wa walima jatigɛ walekɛlaw de don n'u bɛ wele ko terroriste. An bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka an tigɛ da o kan parce que u ye kibaruya minnu sɔrɔla mɔgɔ ninnu nana dugu kɔnɔna sira de fɛ donc o mɔgɔ 6 kun don u bɛ moto 3 sanfɛ donc u bɔra san sira fɛ ka na an kɔni an tɛmɛna péage poste de contrôle fɛ an y'olu ɲininka n ko ni mɔgɔ ninnu tɛmɛna olu la yan cogo di olu ko ko u ma u ye u ma tɛmɛ yen fɛ donc an sɛgɛsɛgɛliw kɛ sira dɔw bɛ yen nɔ min bɛ bɔ san kɔnɔna fɛ ka na a kun bɔ goudron kan poste de péage ni poste de contrôle cɛ a kelen ko mɔgɔ ninnu nana o sira de fɛ k'u kunna yen yɔrɔ kan u selen tuma min na u taara sɔrɔ an balimakɛ Ala ka hinɛ la ale kelen dɔrɔn bɛ ka baara daminɛ parce que tɔw kuma se yen fɔlɔ donc u sera yen nɔ k'ale kelen de sɔrɔ yen nɔ donc ale de bɔnɛra ani na donc pour le moment an kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la k'a lajɛ fɔlɔ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni nin ye bandiw de ye ou bien ni jatigɛwale tigilamɔgɔw de don. Gouverneur ɲininkali laban an b'a dɔn k'a fɔ tile damadɔni événement ba kan ka kɛ e ka région kɔnɔ n'o ye Sangɛmɔ ye est ce que nin tɛna mɔgɔ siran don mɔgɔw dusukun na welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka kɛɲɛ ni o ɲɛnajɛba o dun bɛ jama de fara ɲɔgɔn kan. wele min bɛ n bolo ka lase mɔgɔw ma o ye k'a fɔ ko nin fɛn in a tɛna na fosi tiɲɛ ɲɛnajɛ la labɛn caman bolo dalen don o labɛnw bɛ se k'a to an k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in ni Ala sɔnna a ma a ɲuman bɛ kɛ a ɲuman bɛ ban donc o labɛnw bɛ se k'a to an ka se ka o kuma fɔ mɔgɔw ye ka hakilisigi kɛ
parce que ni fɛn in filɛ ni a ɲɛ ka misɛn kuma bɛɛ nin fɛnw ɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ surtout que ni yɛrɛ ta kɛra cogo min na ni mɔgɔw bɔra généralement u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na kiri fɛn kan mais mɔgɔw bɔtɔ san dugu kɔnɔ ka na donc mɔgɔw tɛ se ka olu jate minɛ ka fɔ ko olu bɛ se ka kɛ dantɛmɛwale tigilamɔgɔw ye o heure sugu la donc o kɔni o ko in kɛra ko ye min bɛ se ka taa population kulu kan k'a fɔ ko dugu jɛlen kun don kɛnɛ tigɛlen kun don donc vraiment an bɛ population deli u bɛ caman kɛ hali bi u ka u banban kunnafoni di an ka a lase ɲɔgɔn ma o de bɛ se k'a to vraiment an bɛ se ka nin fɛn sugu ninnu kunbɛn joona. Tiɲɛ don. U b'a fɔ k'u tɛ fɛn kɛ u bɛ ka dɔ kɛ mais hali bi u bɛ ka min kɛ u ka belebele fara o kan pour que an ka se ka kibaruyaw sɔrɔ joona. Awɔ. Pour que ka se ka dan sigi nin ko la mais n bɛ segin a kan ni Ala sɔnna a ma nin man ka se ka ɲɛnajɛ in tiɲɛ. Ayiwa. Labɛn minnu b'an bolo an b'a dɔn olu bɛ se k'a to ɲɛnajɛ bɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma. Mon colonel Ousmane Sangare an bɛ i fo ka Sanka bɛɛ fo i tɔgɔ la ka hakililajɛ k'a fɔ e ye san gouverneur ye an b'i fo. Merci beaucoup. Fanta Tomota nin kun ye san gouverneur ye san min yɛrɛ ni sibiri tɛmɛnen bingani walekɛla dɔw taara ka taa bin yen péage kan a ye kibaruyaw jɛlen di i b'a dɔn k'a fɔ tile damadɔni sankɛmɔ kan ka kɛ a kan ka daminɛ sini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni waleya ninnu bɛ kɛ sababu ye ka bisibasa don kow la nka gouverneur y'a fɔ k'u kɛlen don ka labɛnw sabati foyi tɛ bɔ sankɛmɔ mandiya n'a makama la labɛnw sabatilen don Fanta Tomota. Kibaruya jɔnjɔn o ye nin ye ka san gouverneur fo ka san ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kanubagaba minnu bɛ o yɔrɔ la an bɛ don walawalali ale kɔnɔna la sisan ni o ye décryptage ye Isa Kawa Sidibe ale bɛna walawalalikaw ye. Isa Kawa bisimila walawalali kɛnɛ kan. Saha Fanta Tomota ka sɔmɔrɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin ma ka sɔmɔrɛ foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan. Bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ wa bɛɛ lajɛlen ko k'i bisimila. Sɔgɔmada in na kumasen o de bɛ tali kɛ 4e république kan. Isa Kawa 4e république ye fɛn jumɛn? I b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn ko république yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaw diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ bɔ hakɛ dɔ de la ka taa hakɛ dɔ la a bɛ fɔ o ma ko marche normale i t'a sɔrɔ an kelen-kelenna bɛɛ an bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ bɔ royaume na ka bɔ royaume na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ république la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ empire la ka yɛlɛn dɔɔni évolution normale don dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu kun ye principautéw de mais u bɛ yɛlɛma ka kɛ république ye o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ k'a daminɛ tubabu jamana la ka se fo farafin jamana na mais olu caman bɛ yen nɔ n'u sera république niveau ma n'u danna yen nɔ ni évolution wɛrɛ ma kɛ a la république kɔnɔ o fana bɛ évoluer ka sɔrɔ kɛ o sigikan ye constitution ye sariya sunba république sigikan ye sariya sunba a dogodogo ɲɛw a durama yɔrɔw n'a fɛn an tɛ olu fɔ nka république sigikan ye sariya sunba ye constitution nka chaque fois que o sariya sunba bɛ évoluer ordre normal ka taa ɲɛ i b'a fɔ ko jamana yɛrɛ kan ka taa ɲɛ cogo min diɲɛ tagama normal la n'o bɛ évoluer il faut que nɔbila dɔ ka dɔn k'a fɔ an bɔra nin hakɛ la ka nin hakɛ la ka sɔrɔ kɛ diɲɛ bɛ wagati minnu na par exemple an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta wagati min 1960 fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ bi in na ni constitution tora olu la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ kɛ a la fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ olu réalitéw tɛ yen bi fɛn dɔw fana bɛ yen bi na olu kun tɛ yen donc wagati o wagati fo ka sariya sunbaw falen ka kɛɲɛ ni jamana taabolo ye donc ni o taabolo de falenna ni sariya sunba falenna évolution normale la république fana bɛ évoluer o de la n'i ye Mali ta k'a jateminɛ république anw bɛ fɔ an république sabanan na kun jumɛn na n bɛna a ɲɛfɔ république fɔlɔ o tun ye socialisme ye o daminɛna kabi 1961 Moro Keita ka wagati a dépendant sariya sunba fɔlɔ min ni o sigira an ni Sénégal kelen k'an kɔ don ɲɔgɔn ma sariya sunba min ni an sigira o kan donc o ye première république ye an sigi kan kun y'o ye fanga nana dafiri fanga dafirilen Musa Traoré ninnu ye fanga ta nka Musa Traoré ninnu ye fanga ta 1968 u tora ka baara kɛ ni charte dɔ de ye c'est seulement en 1974 kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 2 janvier que
Musa Traoré nous faisait charia sumba kura sigi senka donc en donna deuxième république OK en 74 en donna deuxième république donc au deuxième république bara antorani oyo ochugala tento faut kana se Musa ka fanga d'Afrique finalement OK Musa ka fanga d'Afrique transition na sigi transition hukumu kono wajibi de kundo fo fin do ngakeka bo e grande kono ka so ka kun fora ko e binjeni fanga de ko parti kelen de kundo parti u ka chaya radio ka daele esprit u ka daele fembe ka daele o kun teta mingo o kun e sharia sumba faleni donc référendum kera le janvier kalola référendum kera ka vote ke le 14 février donc sharia sumba croatara en donnant troisième république kono ni o accompagné ni démocratie ko to date. D'accord. Démocratie. Donc ambo au troisième république ambe au constitution de Kanfo ambe yorom ne comme ça. Au charia sumba o de bambolo alsa troisième république fanta tumota. Nango ngambe évoluer ça ambe domingo no o de quatrième république. Au quatrième république au final na constitution de kanga na nyongo fait ka bayala mal kuraw do ka nyeda kuraw di fien munumbe akono ko lubo akono fem mununga faraka ko lu faraka. OK kaba quatrième république oye anga bi so madina kuma siere akadi anye ikado akonna la iya suganti kumi kama ani fene zina ni angon kamedo révision constitutionnelle kono kerenkeren yala amma bayala maliko yalma zina ta geleate do ala be sika kewa ambe adam na nyini ngal folla ko juma na nya sukandi juma temene juin kalo kile temps fanga fanga nyema asimi goita ale décret do o boloda o tiganobla o décret ko obena jekulu do siki jekulu mna be fama ko commission de rédaction de la nouvelle constitution jekulu do mimina sikika hakilina mirike sharia sumba kura mini o kakani awnye ka sharia sumba do barake ko bla bolo kan wala sa o to kalanya. OK. Parce que atelanya yoroni gelende olube projet avant projet bara do de ke koira à partir de bara o bela évoluer baby sur ki hakilina di o même bara mana ke chugo ko kun folo do de bidi donc commission de bina kana o bara ko commission o sikili ko puma o décret de signé na o décret signé e ba e ka fo a commission ere abebla alere de nakakoro fanga che franche fanga nyama na ko atebla premier ministre fait atebla ministère des refondation la atebla le ministre so shila abebla jamana kuntiki era na ko aka bara bela jele ka kuncha abebe kalo flama ko ra ka foko uktu kalo laban wakati normalement ni bara inganga kuncha ka di jamana kuntiki ma fanga che franche fanga nyama akoko commission imobna ke jonunye commission est la composée ni président kelen rapporteur ou expert ou ani personnel d'appui nga o personnel d'appui ou lu ni sans fait tan lu te ke décret kelen na ka so ko lu na tani arrêté mini commission est présent o se ka mo do fo ane mo be karsa ni karsala o lu be taka faraka mais munu ye munu na faka bombara na ko so be o ye commission est nyemo ko commission rapporteur commission expert ko emina ke chugodi oye ka jatemne ke jamana dendo mi beni konu no don ko sebe olu nyona o de la ke Daba Jawara abi fo o ka commission ma ko commission Daba Jawara o de la kan bara nyona ke maka Musa Sissoko o de la kan bara nyona ke mo wero o de la ka bara nyona ke bando yere ka wakati wele kumblala Angleterre premier ministre koroka jekulu do manda fo mako Tony Blair olu nga bara indo fenenke da olu tani sababa donc ni hakilina miri be yoro min sisa John bena taka ke commission présent John bena ke rapporteur wi John bena ke expert wi be ke mo munu ate dante nto ka foko constitutionnaliste ou dama ayi constitutionnaliste be se kata olu be chayala mais sociologue be se katala historien be se katala ka so ke jamana constitution ate dans constitutionnaliste donc ka barama olu ka bara nafa ka bo bara kono mais mo wero hali donc le dalaw
journaliste ou bɛɛ nafa ka bon baara in kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ société baara ye donc n'olu bɛɛ de donna a kɔnɔ o bɛɛ de bɛna wele ko expert olu mana don baara in kɔnɔ olu de bɛna sigi ka miiri kɛ an yɛrɛ bi in na an ka sariya sunba an ni mun de ka kan mun de bɛ bɛn anw fɛ yen nɔ n'an b'o don an ka sariya sunba kɔnɔ mun tɛ bɛn an fɛ yen nɔ n'an b'o bɔ an ka sariya sunba kɔnɔ a kana kɛ mɔgɔw ye fɛn dɔw fara fara ɲɔgɔn kan k'o di an ma k'o ye an ka sariya sunba ye ka sɔrɔ a n'an ka réalités tɛ kelen ye par exemple n bɛ misaliya kelen di ka bɔ kuma la ni i ko sisan ko Mali la sariya sunba bɛ baara kɛ ten ko Mali la furu bɛ tɛmɛ maa 2 de ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kuma fitini ye mɔgɔ 2 de ni ɲɔgɔn ye o ye kuma fitini mais conséquence ba de b'o la n'i y'o don sariya sunba kɔnɔ parce que n'i ko mɔgɔ 2 ye jumɛn cɛ ni cɛ bɛ se ka furu kɛ wa muso ni muso bɛ se ka furu kɛ wa i m'a dan tigɛ alors que constitution kɔnɔ pour que k'olu éviter i b'a fɔ clairement ka fɔ ko furu bɛ tɛmɛ cɛ kelen ani muso kelen de ni ɲɔgɔn cɛ parce que diɲɛ don o don n'i ko furu bɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 de ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don ni cɛ taara furusiri yɔrɔ k'u bɛ taa furusiri n'i ko u tɛ sariya kɔnɔ u bɛ ɲininka sariya yɔrɔ jumɛn y'a fɔ k'a fɔ ko cɛ ni cɛ tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma mais ni a dan tigɛra constitution kɔnɔ k'a fɔ ko furu bɛ se ka tɛmɛ cɛ ni muso dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ o ye dantigɛw ye i ye ɲininkali 2nan min kɛ o ye ko ɲinan a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kɛ wa sabula sariya sunba falenni kaba a tɛ taa kiiri ni wɔyɔ kɔ c'est trop tôt ka se k'a fɔ ni a bɛ tɛmɛ ou bien n'a tɛ tɛmɛ parce que sariya sunba ninnu minnu olu bloquera ala ma hinɛ la Amadu Tumani Ture bolo n'o bloquera ala ma hinɛ la Ibrahim Boubacar Keïta bolo olu bɛɛ bloquera a kɔnɔfɛn de nɔfɛ tant que ni sariya sunba kura min ni a kuma bɛ senna tant que ni nin commission in ma baara kɛ ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma mɔgɔw k'o ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ ban ou bien i bɛ sɔn fo avant projet dɔ de ka proposer à partir de là de mɔgɔw bɛ se ka ban mais nin yɔrɔ la sisan mɔgɔw bɛ se ka ban min ma o ye sariya sunba kɔrɔ min ni an bɛ o kuma la tantɔ o cɛtigɛ dɔ bɛ yen o cɛtigɛ y'a fɔ ko tant que jamana fan hali kunkolo ni sibiri ɲɛ kelen k'o bɛ bolo la ko maga kana kɛ sariya sunba la o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye n'i ye analyse kɛ bi est-ce que jamana fan bɛɛ bɛ jamana ka bolo kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la Ibrahim Boubacar Keïta ka wagati ala ma hinɛ la gɛlɛyaba dɔ tun ye o kuma in ye ko jamana fan caman minɛlen don maga tɛ se ka kɛ sariya sunba la gɛlɛyaba dɔ tun ye fɛnɛ ni k'a fɔ ko jamanakuntigi fanga bɛna bonya kojugu olu tun ye o projet min proposer o projet mɔgɔw y'a laraw ye hali ne ye min fɔ tantɔ o problème kelen tun b'a kɔnɔ ko furu bɛ adamaden 2 ni ɲɔgɔn cɛ olu problème tun b'a kɔnɔ o kɛra sababu ye an tɛ a banna sigira sen kan o ye o projet kɛlɛ maintenant kura min bɛna di o bɛna kɛ malidenw kuntilenna ye wa n'a ma k'u kuntilenna ye soit siri kɛ mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka u ba la ka sɔrɔ kɛ sariya sunba falenni fɛnɛ tɛ kulonkɛ fɛn ye adamadenw waɲa jamana waɲa yɛrɛ sigikan de don o de kama kuma o kuma n'ale baara daminɛ a kiiri n'a wɔyɔ ka ca siga foyi t'a la an dalen b'a la bi sɔgɔmada in na walawalali kɔnɔ ko o faamuyara kosɛbɛ o min bɛ dan sigi sɔgɔmada in na renouveau matin ale la Isaka ba kuma kuncɛ kuma an bɛ min fɔ ka fara kan dɔrɔn mɔgɔ dɔw ka teli dɔw y'u kan bila yɛrɛ ka ban k'olu b'u ban a la olu an hakili la olu ka teli kojugu olu ka teli parce que fɛnkɛ dɔrɔn de fɔra commission sigili dɔrɔn de fɔra mais ni i ye kɔdɔnni ko kuma fɔ kelen kelen ni e yɛrɛ garijɛgɛ parce que i ye maliden de e yɛrɛ garijɛgɛ donna a la k'e welela k'e kana don a commission de i bɛ ka kuma fɔla ye siga foyi t'o la donc que les gens mɔgɔw k'u da de ka jateminɛ kɛ fɔlɔ baaraw ka kɛ et puis commission mana sigi mɔgɔ minnu mana ta a la danaya mɔgɔw don a danaya mɔgɔw tɛ wa a bɛna dɔn o senfɛ parce que le Mali regorge des gens compétents et honnêtes mɔgɔ danaya mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ a bɔgɔden bɛ Mali kɔnɔ hali bi minnu n'u bɛ se ka danaya minɛn fa n'u bɛ se ka nin baara ɲɔgɔnnaw kɛ ka sɔrɔ an ma taa tubabuw ta ka na donc an kana den fili ni a bange ni ji ye an ka fɛnw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ baaraw ka se ka taa ɲɛ parce que an yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ kuma o kuma k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ constitution in na hali n'o y'a sɔrɔ Zumana Sakɔ b'a fɔ kuma o kuma a ko fiɲɛ tɛ constitution na ko fiɲɛ bɛ malidenw de la mais bi in na ni bɛɛ da jɛra kan k'a fɔ ko falen kan ka don a la an ka falen don a la faamuyaliko ɲuman ala ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Isaka ba an ka wagati ale fara kosɛbɛ an bɛ foli kɛ bakurubaya dɔrɔn yatasa ye an ka cɛkɔrɔba don Segu an b'a fɔ an bɛ Hélène fo ka Achel fo an b'a fo bɛɛ lajɛlen ko ka
tile hɛrɛ caya k'ala ka dɔgɔkun daminɛ ko ɲuman di Madu Kuyate rekotaradi maa ɲɛma don Segu kaw fɛ an bɛ foli ba d'a ma ka aba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bajɛ Denba an b'u bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen bɛ fo n'an donna Segu an kɔrɔkɛ bɛ Ibrahim Sanogo Iba an b'a ka foli kɛ a n'a furumuso Mamu Aminata Kunanji an kɔrɔmuso don an b'a ka foli kɛ Seri Jara Renouveau Sport ko Seri ni sɔgɔma an bɛ taa Kirina Seguba Kane n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo Umar Darame ale bɛ ɲɛwulenikaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Awa Kabaya jɛmukan in tɛ fɔ u kɔ sanga ni wagati an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma Ousmane Sagara ale bɛ ministère de la défense la an b'a n'a furumuso fo Wasa Bɛnkali ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Bakari Banbera fo yan fo san an ka foli b'a ye an ma ɲinɛ Salim Traoré kɔ Mamari Bugu la ka kanubaga bɛɛ fo an sera ka min tɔgɔ fɔ an ma se ka min tɔgɔ fɔ ko an hakilina ɲuman bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la bi tɛnɛ Renouveau matin an b'a datugu yan yɔrɔ la ka kan bɛ boloda aw ye sini sɔgɔma 7h15 o la nɛgɛ kaɲɛ 9 wagati Adel Samake bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile yɛrɛ maa k'i nɛ yɛlɛma ko caman kɛ 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 k'i nɛ yɛlɛma ko caman kɛ